Kasi nag-iipon lang yung kalaban. Ayan si tatay dong laban. Sana pala rin. Let's go. Ayan si Rodel pala kalaban, si Rodel. Ayan, unang titira si Rodel. 15 shoot tayo. Cherry list pa rin tayo. Unang tira sa Blay. Ayan ang shot kay kuya. Benga, 1-0. I'm sorry. Sablay ha, Kuya Rodel na. Shooter ng Cherry Hills, Handy Bolo. Bagang! Walwan tayo dyan. Dito muna ako kakampi sa kabila. Uy, sayang. All-one ba rin, all-one? Pagkat pa daw si kuya. Pagang! All two. Yoy, all two. Ay, maraming tao dyan. 9 tao. All two lang tayo mga idol. Basket mo na! 3-2. Umuusok pa yung ring. Lagyan ka din, no? Sigat ka! Sigat ka bukas! Lagyan lagi! All 3. All three! Kita laban! Tatay, di na sumablay si tatay. Hindi na daw sumablay. Hindi naman namin to court eh. Sumablay ulit. All lang na. Noy, score Noy! Isa. Muna din. Dalawa. 5-3. 5-3. Ay, 2-0. Pressure ka eh, manibol! 0, balik. 1! 1 daw. Asa yung cake? Tuwan dito sa pestong to mga idol. Gumagalaw kasi. Okay, lipot. Mayo. Iwan na. Favorite ni tatay yun eh. Pagong! Ayan na! Suporta! Gaya mo suporta ng Antipolo. Dito muna tayo. Ayan na. Ay, 0 lang, ay 0. Pagang! Lamang na ta, lamang na Antipolo. Ice cream. Dalawa. Bagang! 0-0 dyan ha. 0 dyan si tatay. Bakbaka mo na ya. Wala, matanda na. Ay, bigot! Kuha ba ko isa? Tagang! Ay, bigot! Wala na ice cream? Meron pa. Wato ko. Ha? Tagang! Sinunod-sunod na ni kuya. Pagang! Uy! Uy! Kuha ba ko?
Kasi maliwanag, maliwanag. Liwanag din sa kabila. Makahabol na si tatay. Habol na daw. 1-0. Tatlo na lang kukunin ni kuya. Layo. Diyan ka lang, diyan ka lang. Layo tayo ah. Papakagat si kuya. Okay, nakahabol. All 0. Perez last 3. Pasok. Dalawa, last. Una kalaban, walang habol. Pampanalo. Cash out! By Tatay Dong.